I'm hot. Hiwi ah. Kontrolin mo muna yung suntok mo. Kaya mo. Tapon. Pag malakas, mataya siya. Sabi pag malakas eh. Come on! Game. Pakin mo. Sa pakin. Pakin mo na. Sa kaliwala niya. Oh, kickboxing na oh. Pag malakas yan. Aray! Okay. Wala, good pa yung lalaki. Mahina lang. Kontrolin mo. Ay, nanan na. Eh, todo mo na rin. Huwag mo na kasing kontrolin eh. Pag sumuntok si Christine, may sound effects pa eh. Dush. Kaya, balik. I'm Hindi ba scared. control to eh. I'm scared. Marina said he wants to, she wants to. Huwag lang malakas. Oo. Ang lakas na. Ang lakas yun ah. Uy! Ayun na. Naku, tumpa na. That's worse than ours. Ibang away na yan ah. Nakta ya! Teng. Kamalad pa. Ibang away na to. Huli sa camera. Huli ka mo. Oo. Huli ka, balbon. Patay ka na. Wala na. Combo. Teng. Come, help Christine. Combo. No. Oo. May sipa pa. Ano to? UFC. UFC. Siya, yan yung kaya na yan. Lang ito. Kasi yan si Tita Christine. Uy! Naku, lakas na. No, I'm scared now. Teng.